before obe fragini so wonni tumi a wo de be fra na wo friend because e wo nyamedi a obebo ansa na e wade a obe na wa frenu e wo dan mu na waba obi ba wo de mframa na eba obi ba wo de dan nu e wo su e na wo de ba e ba wo a wo frenu ye bold na tenase membo hu o si foma bisa na de obeka kire wo ti say me a me no ti wo yi me fra mo no mo ba me nim obi a signal wo de ba me ho me wo de oba wo de mframa eba me wo de oba wo modan nu wusu me wo de oba wo de ataju na begu me boto no se waba me wo de oba obe wo se nsuo ti say uti dem wo na se dan nu na nsuo bi tofom ya petipeti ni nyina me nim omo sickness so omo sifom so a obi a wa djuma wa ye mame me wodi ya me sumo no ko sayare me wodi ya me sumo no ko aburochire ana kromwe obi wa e hawmu ko bo na mame me wodi ya me ka say obi akrata asam ana bibi ko bo na mame e obi anya djuma me mane ye mame Zion TV, GH, diving deep once again. You're from watching on Baba Zion TV, said that I know, and they that some quite Chidian upon the Ache. The Biami me interview, no, unpredictable. The way I made me interview, no, a be an who or be a channel, so because I was say, Mimeka, Oko Islam, moi, Comsheni. Aya edika ba ene se ikra ne kire se kenkan eni ti wo uko islam wa se knowledge kura wa hane China ko na ko pa kire kwan saa na uko Christopher Bible ni mu a ya se nimdia me man ni nti no wo yera so ate ase ti nimdia ya de bia onni a ubisa na wiase no windo da bia me ka kire se ye na nanam so ene osom a yebo emaaye nanso ne kore mu se ye na nanam som ye dia ne so asom afoforo ho o hwe Bible ma Israel nyankopɔ Israel for say ye dia ye nsum nyam foforo bia nkan ho ye beso Israel nyame oman bia woni nyame na mom unya nyansa firi ha na unya nyansa firi ha en na obehunu si wiase we na da ho no en na ho kwa esono de we nyankopɔ bɔ no ne kwan ofa so hyehye no otwedi ampo nyankopɔ na ye kan de oho obia ne kuro so enu nti na mpo no se okotena asantefo amamana mu a ana santini man mo e wo se wo ye omama mere ne omama ne because enu na sa asase na mo wo so no ope enti no eya ye ko all angles a eya ne ye pe nimdie afiri babi bebere se de be ya ye be hunu se okay abrabo we isi mi koduru ase nyema bi se na wo se ya me ye den me ye ene ni pe ene ne ba twetwen nkomo no oje ya mameredi but oye kramuni or knowledge e wo nyema bi a e bi a wonte ase enti me hwe se o Zion we de oye kramuni nti nya de a we be interview but tie de woka no ebi eto asumu se de me ka kire no ma wuro asumu na me pe knowledge me pe elimi eniti na me wuro asumu ni mu eniti no oba cha ne wesu a obehu afoforo but elimi no eya de a ehia ye ka se elimi a e kire knowledge nyansa ana adwene ana adesua ana adenim nti ye betwa pina opanyi ne na atwetwe nkomo opanyi me cha bazan ti to alhamdulillah rabbil alamin godiya ta tabbatar Allah ubangijin ta alkai me jewso onua insha Allah rabbi bia no obi first time o de hwa wuni ya be peso bobu odin ye wi ya to adu me dindi Malam Hafiz a obi animi Chief Double Zaki Chief yeah channel we so sometimes me yeah Malam for interview ya na man for adwa because Malam for jadin boni adentina Malam for agidin boni o my God anokre nkatie bako ene esen nkatie dodo because of obi asori wanya Malam ni fie Malam ni ho onim de friend Malam wasori ya wakotena maibia karatu fie be wani ye bi opie o se wa Malam eno entrese Malam me amene mu ekasai Chief Double Zaki masi efri Malam esa efri ahindi the whole Ghana ana ewiase mensen Africa bibi bako ena me wura ma wura kwen karatu awura kwa pekwan a me de beye ejuma because of efrifi ade ne frifie so wonti min kasa efrifie intimate na fe relaxi this a upie esa kwa GB eka ho ansa na tumi ni atema ye tumi enyesa wo kita won kwa wo de na
untimi mfa nye adwuma emma adwuma no enso enima wo inshallah chief ene ade a yebesua no saa ade we amanfo nim munnim ho pebere but me de minim ho ade kakra nti no me hu obi a owo ho knowledge a eya metwipini no na yebisa ne nsem word ne ye word bi a oba English letter mu a eya bi a 4 words ebi spelling ni JINN ebi spelling ni JIN but uko nkramofo mu a na se omo te ho mu ase a eya word mu du pa aljinni ya kasi jinna edi ni jin jinni ya kasi aljinni omusu ewo ho nyankopon abo mo abo wiase ama obo mo ba wiase enye obi ante nyankopon ebo jinni ba wiase obo mo ba wiase yewo omo a omo so eyedin a jinni be wura wo mu ube san gunse nyankopon wo ho ana nyankopon ayi nipa bi ato wo se bibise ewura wo nipa duema omo nsore ngina na omo mbo wo yewo jinni yewo samiru ene na omo wura nkola ni ma hunam ma wura ya from moti ya wura jariya mu ko jariya na wuna me wiya ebetima batan bi omo ye salla ana omo didi ana ma wura jariya mu na wa wura jariya mu na wu kasa uyo oba na ma wura wo nipa duemu uye be ma na ma wura wo mu untimi ware biom sawa ye oba na wa wura wo mu a untimi ware biom this will by me chief double zakio insha Allah na ya wuru tira kwanya e befaso na ya ma na afiri woni paduem ansa na watime aware sa wi o ba so a be ma bia si upende woni ne bejai sa be ma si upendende woni ne da mo bejai omo ne pam sa be ma no uba insha Allah rabbi e be ma wo aduro ama wa dware ama de ubedi na o ma afiri woni paduem na me ma papa be pewa ware insha Allah yesaro na eya ye papa mo se sa jini ya wo kan no se ewura obi mu a obo se imam fo na ko pekin ana okay mami ni kan bisa question we mesa basa question we so but mami bisa question we yete malama eya na eya asumu na ebi ni se malama ya baabi obi a wakotena baabi wasoso kenner na okunkum moa na o se me yesika duru ye kan malam pa wo islam mu ye kan malam ya de malam ewo awuduwa mienu yawa malam de wacire nkwala ade yawa makaranta ansana yawa malama wasayariye wabuwa manfo akontuo awariye awuo ajumamu ana usika samu ana maketa sam ana wajuma sai ana utukwan ana yariye bia be wura woni padiem ana obi atu aduro na wabuo na wo wato eno no yefre ne tibbun nabi eni komshani Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ya sadia na adia ahwani pa bebre de omu yari eni de omu hiamoa eni de omu hia akontuo komshani abo aya sadia na abo o ma nyekwanko mami misao yesano ya beti ya se o jinni ya wura obi jinni normal jinni ya de friend motia no na imam na ayi na se ustaz no washase ne wo kan aya bi no nante no wo kan ba obeti na nipa na tem kai ne ya fucking ne ya bono wo ye de na be wura ne mu ufiri hi wadi mfia akware member se sawaba kuma se sawaba ye papa bi woman bi na jinni ehye ne mu ye tu no jinni ni se woman no waye we ye frɛ ne se omo nuwa nsuo e wo jaso nsuo ne huru no a omo hwe aduan no omo hwie no komshani sinka uhwie afasi wo manenjo ana afansu fufuro gum but maame na anya ne saa na dwaye ne achi ho no no na okoto nsuo hie ne guye na ode agu ono jinni ne baba ako homa ne bana awu eno nti no obetwe maame na so atua kanti no obewura maame nim saa de na ya mo kan a na jinni no ehho tete omo na opese ofi no ye fere ne se ya rukia okay ya rukia rukia no jinni no wura oba ho a na de oba na ba omudi wabani breya na ya kai rukia ya kai rukia no a jinni be pie na wo kasa na ya bisa no se ufiri hinfa ye fra wo se obebo ne dia tere be bia ofiri obebo di tere be bia ofiri a di enti na wura obanu hunam obeka wakawia na ya sere se asimesi mi pacho yifiri nimu obiyiri wakasa won firi nimu a obedo wakata se ebia munye se mame na me firi nimu waka ebi wa waka mu ya obeko obi wo so
opesa mu ye na won ka ho enti ya yenim saa nim de no ba wo ka yenye ye wode ye beye so wo kasa won pia na ya pa aba no ye started dia aba na kan ya kai ruku na ya started kan ayatul kursi kursi ni ya kai wiye dia aba no boni pokoro ba jin ne dia aba no so tiemu heji mepie yawa sada ya tianu no haru ne ya me de me kai sha umambi no wo ye ho me mbodi din bia na ne ba bi hwe be te say but nimdie nti na me bisa wasa question we na ma me no say me do kasakura last 3 years ye ko primary di ba girl bi we fi achi jinni be wura ne mu ema ye frɛ me wafa no mu pie be kan rukiya ma no jinni ni ka say ofiri Nigeria to na wo tem na ohun oba no wakwan su wonam wan shediko girl so no ho enfe enti wa wura oba no pe oba no enti wono oba no ye ne yiri wow ebisa se wo wari ne mfie sanie wo se wo wari akwala no almost 10 years ni o akwala no enti every year oba akwala no ho ena ebisa fie ofo se ampa se every year asem se esi o si ai se ende ye pacho ende de ye dinyamidis epa wo chow firnimu wo se da bi me yakramoni minye ne bone me pese me wari se da bi jinnu wari nipa ye dinyamidi pa wo chow firnimu emema bebre abasa mpagel na wari no obi aba na wadwane nipa kro nya ba pes ube se nimoni wa awari ba na watara janu ye sa watire de ese o mun ye me ofo mo frɛ me ba ye betena se kan Quran ye kan de ese ye kan ate kursi wie o se yo ati won samba bio e no ko e ene bisa se u ko no un samba o se ai sa mon pesa me ba mun ye se me samba bio ye besin de so ma bio okay se de na me kan sa woman no nti on ko skuda ma me na ko skuda but malam bi no kumase sawaba but no taba o because papa na me tira no jinnu so e wo ho different e wo rohani ho obi wo wan kan Quran da ana wan ko school da jinnu bi ho ono wo adi papa na ebrawo obetima wura mu na Quran nyina betena otirmu ana school ngomo bia na betena otirmu na wudi ye wajuma se ma amene de na make no madam salam ebia obi munim no nyame su ebia uton aduani ana uton nyama bi ana uton nyama na nsuo ana nyama bi na ba wura mu wo so wodi aduma aduani nyama ni pie pe na sa ene se ho ama emma won wari won ma won wari wo be wo tetem bia de wo ye bia wo nyaska ama be ma bia ba na wadwana jawo ana de wo ye bia wo nyaska oba bia ba ho na wadwana jawo wo wari kwa na wakọ that time amotie no wa waru wo sunsum mu ade se wo ye be ma ana wo ye oba obetimi waru say nyankopon amma wo knowledge amma one and dani wechi anhwe mi chief Dabuzaki obama so ya insha Allah rabbi meyi afiri woni padiam sa spiritual marriage e be free ho ama ho ato amotie bia wo ni padiam insha Allah rabbi nyankopon ne tumi wura mema na afiri woni padiam ama wa free okay ma me ne de ma me fa nwie ana me kan no nti ebra malam no o kan aya na ma me ne sha ase o kan brofo na omu bisa jinni ne se wadi mfie sen wo se ye wo no ne bosome ba ko ne wo Jesus Christ ni kure wo se jinni tumi nyini sa insha Allah e wo sa wo se ne bosome ba ko ne wo anabi subhanallahi e se aminu kasai je wo jinni wo tiasi a wanyan wu ya more than 1000 years or 2000 years wo ho besin de wo ho omu di omu nyini che yankopon ajawo mo nyini che hwe omu na mutimi so de say omu be kosoro akohwe de yankopon wo ye ube wo sa muti ubetimi atam so fie echi adware echi ube say ade bia free suru to say light na be to fam jinnu no yankopon abom amom asoro abofo abom no to fam no sa se nwena ya mo kan ya ade amode boye hu ana say ade ebi ewo ho enti wo de wo ho ya tamu be say say na etse jebi na afiri suru ebe to efie bechi ana adware bechi first na penifo si wu se bibisa ebe to fama na panyi bi na ebe wu ewo area ho enye panyi bi na ewu sa jinnifo no a omo furu omo yankoso se omo kosoro akohwe de yankopon ye no omo na asoro abofo bom no mato fam no they are working science and so one more interpretation astrologers one more interpretation because science gidi say idea be your friend is say boba e wuyum na say
first pa no ne o mysterious animals bi wo ho no mo ye frɛ bi mo mammals ana de me reptiles so bi sa me refi English name na satem no omu nipa tumi hia omu si ya we mbe hia omu because e bo no skeletal being we be hu no skeleton go anti nyakopon de sa de ne be to no ma tumi hia eno na first ne we be ko forest bi bo se gya hye no sa de no na nyakopon de wipe omu nti mu aboa sa moa na no mutumi nyini kyena na omu ye so scary no de ka ye na ne ye frɛ no crocodile ya odan suo mu no nti no adentina mono Islam fo no mugidi se no jini na kosoro na nyakopon abo no okosoro ne de yehu bate obo no obetokom ni se Qur'an anyaka omu asama akire litafi so akire de omu timiye eni de omu pese omu ye so omu nyina so nyakopon abo mu no omu nyakopon bo omu emaye se ye rulu omu enye omu no mbe rulu ye enti yenim de omu ba be ye eni de omu ye enti amot se de omu be bia no nyankopon so ayi anya kire enti tembia ye ni edaso ya monitor de ekoso enye nipa bia so nyankopon so edi sa tumi ni ma no se wonyas mire ehwe sa nyama no enti enipa mu nyankopon yi obi ani kwan a wode ne stina se fase na buo nipa fase na obi wo wode asam na kasa na ebe buo obi wo so obetena dem sunsum na wabuo obi wo so masalati na obebuo obi wo so ne busum fie na betena sa buo ne nyina no kwan ba ko nyankopon ena nyina no ye de ye ho akodan se nyankopon onjira so mboe inshallah ma mi misawa ade ba ako se yewo se de wo kan se yewo jinni mu bebre yewo jinni bi wo hono yetete ye wo ba asantefo amamere mu anasa kamfo amamere ye frɛ ne saman tenten uhu na tenten ne tekire mate ono no samiri yu no wo be se ne nan ti se ponko nan na wada na wabara crop yo odana ababia obetima ye wo obedana babawa obedana brentie obeso anaju last time kura me na ba ko bi opie ni de ti se obejunso obehu se won se oba tintin nam ne tirinyi gu nechi ona crops o ka se young girl ofre no ena no ofasi ba ko pio si ofa we wanya ni po ponko nai me ofa dwane wu na wura dem eloku ni gate matese se jinni dan ho adi kirewo na se ohuna na wonnim na akoka kire obi fofora jinni ni tumi border da bi anya na kure before obe fra jinni so wonni tumi a odi be fra na won friend because e wonya media obebo asana e wadi a obe na wa frenu e wodem na waba obi ba wodi mframa na eba obi ba wodi danu ewosu e na wodi ba ba wo a wo frenu ye bold na tenase membo hu o sifoma bisane de obeka kirewo ti say me amene uti oyi me from no mo ba me nim obi a signal odi ba me ho me wodi oba wodi mframa eba me wodi oba wo modan no wusu me wodi oba wodi atadwe ne begu me boto no se waba me wodi oba oba wo se nsuo ti say uti dem wo na se danu na nsuo bi tofom ya peti ni nyina me nim omo sickness so omo sifom so a obi a wa adwuma wo ye mame me wodi a me sumo no kosa yare me wodi a me sumo no ko aburochire ana kromwe obi wa e hawmu kobo na mame me wodi a me ka say obi akrata asam ana bibi kobo na mame obi anya adwuma me mane ye mame mame bisa jinni na ye no kwan be so na jinni na brebe na jinni betimi ada ne ho adi akire eni de ewo tambia a ope enam anamu a utu efa no so ade bia a ope se un command sa de no ewo sade obe na watimi command no ewo gidi a ewo woni asade no eni suma wo sum sa de no na watimi command ye say mami akwala wa wo no kura sa woni niti wona wo nkuro na wo fra beba omba ho oyiri kura wa ware na woni no wadam sade bia ntako dem insha Allah rabbi da bia ba shata wazada amma sa kuro ho ba da wan shapati wadin tuma ne be katana wo ba wo da wuramu mami misawa de se ohwe jinnia omo pebe poso ba bia ohwe desert mfuturo adenchi na jinni no empe bia ye different name especially because ohwe Arabian area ho no ma botan mu dis ane manema na jinni jinni de enti a jinni enwura nipa mu o wura nipa ma bibi wo ho a ye ya omumpe jinni omo feelings echa nipa wu o hu tirinyu ya oba tirinyu se obewura ne mu
ohunu nufua ana ohunu hunam bia en kama bia be wura num hwe bretire haya tafo haya wa se tama azaria makaranta omunyansi yanu na motia hajini fo na motia jini na omo ha obia ama tama yebesi makaranta ni wie nu jinni na afesa omo onu se de bia mo wura manu de bia because emanu pie kwaya jinni nu bebi afesa omo tena se edidi ese omo nya bia ya si de age ho enua omo dina so omo tiso ya sifie ho bebi ya ese omo tena nyina ya konga ho ese omo kwan nsuo na omo anu so ya be si de atare omo kwan mu ozu mu be pie mutuma ja mutirinwi atam so wie bo a omo pe bebi ada te se enwie ho ana bebi a enwuno ana adware achi ebi a wutwem watia omo so ana omo didi wabuto madua wunni se wabuti bibi ana watia omo so wunni se watia ana wahwe bibi ago omo so wunnim ombe wura omo so ombe hawo dise ya di uba malam fo na ya tenas na ya kai rukiya na ya ma ulafinta dia ya di be gujamu na ya ma rubutu na obenum ana ya ma duru a be rubejari insha Allah rabbi sawwe tire kura na wuntimi mbe ya wo dia e betima ye ne osunsumu ama na o ma firi ni paduamu sawu ebia wo te say akra ana wo aburuchiri na ebia moti awro ana spiritual marriage ana bibi so na sanu ya wadi a betima tenase na ya wadamu insha Allah rabbi na o hu ataw so yempe obibia one person yempe usa sifas kabura ebia nyama ya betodi abo na ya kyerɛw ama yankasa de yempe obibia ya dewa so asem metese okɔ Nigeria mba alaji fo akese no jinni ene omudi pe isika obi tumi jinni tumi kyerɛ obi se pade we yade we se na jinni na ba omudi aye na ama nipa ni sika ne kurewum ya wo lokudi ho lokudi ni sika kwan yabetuma kan kuru wallahu ne yabetuma kyerɛ kuru wallahu ana fatiha ana aye biamo na ya kyerɛ se num for how many days ana yesei insha Allah rabbi sika kwan ansana ye was spirit ankasa e wadamu e wa jinninu ayebeti ma tira se jinninu yesei man insha Allah ana ye ma kawawe ana idis kabi edi betus kaso ade ma jikotu insha Allah undin wi nyankopon de bi fura baba ana lalle de jinnini de fura baba na nyankopon jinninu nyankopon di na de ejuma wane bo jinni nyame ne bo jinni wa command jinni wane bo nyankopon ne bo eti ye nantie nyina nyankopon nantie ye nantie nyina nyankopon nantie obi o tamu nduru se obenye sika wadi hu abedae yesu ya fra jinni no ya modi wabuo wajuma muskana ajuma wuye muskana frimaba ye ntwaska mawo ye ntwas ye ntase ye twaska mawo ama ye betro kwanya obefa a obenyeska wajuma wuye ana wanamu awutum ebetuma kyerɛw fa kwan sei ubenyeska ana yese ubenyeska ana market ne be soro sei ubenyeska ana asimis be kyawade hwɛ me wade a metuma kyerɛw insha Allah na ma kyerɛw sra ba ko mienu wuye sra ne betena ofie anim wallahi summatallahi jinni be pies wo hu se wa jinni ade so beda na ba ana bema wode ska be braw ana obe command obi amade pekronde abe kyawade na wonim ne be bia se asimis ba so jiska itu me jibag wetimi ho na waje ato wako asa wa yenu ewo ho wow insha Allah tina jinni ni so powerful sa se nyankopon aba o mama ye se yan rulu mu ama enye obia na nyankopon ma na tumi se wontumi rulu mu ye woni pa kakra nyankopon ayi o mu ade a hyen sam se yan command o mu na o mu nye de pese ye mai na ye hu se ampa nyankopon wo ho sa nyankopon wo ye de o be ma wo se ampa nyame wo ho entina waye papa waye afumso we papa ni afumso ni de o be fa no fa wo fa wiesu a sa wo fa afumso no a insha Allah sa ba back for nyankopon de bo ne be chew ade na nipa be ye mistakes be na nipa be ya jinni betimi awura ni mu mistakes there o be bree oh number 1 say obetenasi o kawo yanko asama enye number 1 enye o wi ni pakro nam enye ana wa wura wo nipadua waja wo body enye
oba waja utrinwi enye bema unam bibia ense se unam esumu enye enti ube wura sumu a ese wo solite ansana wa wuram ya komshani Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasi ube wura bibina esumu mu a gina na so kani ansana wa wuram unnim de ewo sumnum ama wo solite a ube hu de ewo enim ni de we chiri ebi amoti ebi gina o edi nkombo wa be wuram direct enti na ye mpeni fo kire se unam kwan mu kura ani ka udiri be bia ya bridge ana be bia nso da baba pin ansana wa transfer nu ana ansana wa tra bridge nu do ebeti baba se bridge nu motie wo ho ana se duana si motie wo ho ana se nso na si motie wo ho o ma pie kwan na no uba wa mbo aba with speed aba o mo dina kwan so no wa kana to go agu accident be bre a esi wo kwan so no no accident be bre a esi kwan so no motie na boka no tu etutwene ensuo unse ensuo da kwan wa uba ese wo bo aba elect kwan so 3 times ana bridge elect 3 times ana bi a say duya kusumbe bi elect 3 times inshallah we respect de mu ye bi am be free ho na wati mi akọ ama no elect no inshallah me boka na togu enema accident be bre a esi no eba mami bisawo komshani e kire nipa se wiase ana mo bia nipa betu bia no onkan wo mpaebo a o kire omo ye ne no ba ye nana no amamere mu a ye wo yenso empire a ye bo o sore ano pa wo be pa nsuo no wa pe baabi no wa gu nsuo aka kire atumi anyankopon abo ne se baabi a wo ko bia no mu ni wani mu mfa nko islam mo ko toleta mo empire mo bo mo ko adwaya mo empire mo bo wo shetade a mo empire mo bo mo didi a mo empire mo bo wadidi a me wo empire wo bo enya adimu de ntia nyankomshani Muhammad sallallahu alaihi wasallam wachire sadiya o kasa adiye ni chire no o pese tambia yamma ya dwene ne yankwa ne enimdie en kanyankopon ho nti wo fata dia a'udhu billahi minash shaitanir rajim na waje aduyani kura a'udhu billahi den kura be wurama assalamu alaikum uya assalamu alaikum wa an kasa wude mu be wurama assalamu alaikum an sana wa wuram sawana sanu toilet a'udhu billahi minash shaitanir rajim udanya ni anapa la hawla wala quwwata illa billahi aliyul azim nyankopon woni na bibia udi bibia so ama nyankopon ubibia mu nyankopon na wenim enti usori anapa ese won bompa esere nyankopon de wasora asunduemu uwa hondi nyankopon emma wa hondi be emma wudi ubedi ni wonua ni won nkola no abusefo eni de omu didi wonsam eni de wobuo omu nyina nyankopon mbuo wo na wombuo omu ye fie nkonya na ya ye nana mo de to ho ma ye uhuni se ya di papa yankramfo yankunja na ya nana mo di jaye ene ya Qur'an ene sallah ene hadis abusumfo o dia omuna na di jawo mu ene enkunja ene nsuo obia ni fie ewo so ni nyina no so ya di papa o nyina no obia sum nyankopon obia ewo suma wo sum ni fie because of Quran a nyankopon di ba emai Quran Islam ebe tu amamre ni amane ene yi bi free ho ene jai bi enti wundi min gaza obia amamre nye anana amane nye munyina mudi nyankopon ene nam only God can judge you asa bosumsu ni bompa o pejansa o si twedi ampon kwa me kire wonsa me say last time me ka kire o say nda wi say wo mu busumni ho obia uko busumura uko pastor uko malam uko obia ho o sin nyankopon obia be ko no obia o sin nyankopon ama nda me ka kire pastors a o mu preach o mu ye ene ema o mu tumi ni nyina kite because o wasore dem wo de o ye bia o godfather we fi o buo no bibia o ye bia osofo be pie kase woni godfather udin wani ya 2 years we say na sama pia bontin because of why you need godfather ne edi mami mi so asem homosexuality anasi homosexualism anasi homosexual aye mema ne mema da ma ne mada
e hade bi e koso even though Ghana enya accept but your nkrofo mu hye sumase a omoye ujiri se oman accept ye na san nkrofo ni hye sumase a omoye no etia na nanama mamere ni Islam etia pa kwa beso because of annabi lutu ne zamani ne tam ebi mu ye nyankopon edani ewiase no ebutuye ama nyankopon ya dum ya komshani Muhammad sallallahu alaihi wasallam nimre ebi mu dia ba nyankopon ahu ya komshani ni mmobo wa nyanda ni ye enti mayen jintum emma mu nya sade no because ye jitum wa ebe ya hu nkyere ka siama enim enti misre empenifo obi ansoro njena na mbompa empamu sade ne free wiase enye sa eya de boni mai inshallah komshani breso o kire nipa kwan be fa so e believe abrabo me kan wana of hadith bi a komshani ka se o ko private ana o ko toilet eya otna ye style otna mi bisa mo se komshani ma ana be mani oba edem me kan be ma eni oba edem komshani ma ye guidelines a yemfa so because oba ye nanan mama mmiri mu a ye giri se yemfa oba wo fom wo Islam what you saying oba de yemfa oba wo fom oba nya dikitwa wo oba nya dikitwa enti se nyankopon ye wa dum na wa wari oba na wa kofa oba memfa ni ndi agro wallahi summatallahi because of wa bura ba wo ba wi asinyina eye oba na wo umami awawu no wonna number 1 umami oba wa waru no wa waru no ana wa kofa no fiansi no wonu na we ya umami number 2 enti we mistake na wa ha oba wallahi summatallahu asunje ba wa brabum en so hwe be ne betimi ato obi a omu ba nso hwe de obebre wallahi wumbu oba obetima dane ko hunsani obetima abodam obetima afiri wa brabum kura enti oba nya dikitwa enti na yankopon kura ye oba ne be ma before woni oba ne be hia no kura yankopon se munwura dem muntigate ne kura curtains so se munyintu o muditi wo kura se mundum lights respect yankopon di ma oba no enti oba ma wo respect oba de se waboka oba nya di adi adi agro emma no sabi ye hanum kase ene ye di bo emma no ama yantrese ye intriti o mobad ama nde unse oba ebre owiase ayabaya wono na pene bre ama no ama yankupo amba oba se ombre wiase mbebre because o ma menu pa ma wanyini wunyini ya be ma na bepew be ma no so be waru wo betuti usa hwusa ma wawu nkola so be sora ahwusa ma osi atutu ama unana no so sora ahwu ama wawu eti wuse awufo bebre ebra wallahi omuno mo pebre ne mo sa omo bo mpa akola obeya akola papa ifiru mami akola ewiase a wo mu nyankopon si eni komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam si akola biya obeya di papa biya ifiru mami fi obeya skania ifiru mami obeya president ifiru mami obeya dia ifiru mami sawa mawo mami ambom pa ya mawiya wallahi summatallahi waboka enti wuba mi masu ya enti mi wuba mi ho masu ya se ebia wo bebisa wa bra bomu ana bibi kwaso disa meju ma mi din eni wudin because o ma mi kra ene wu kra na enam na ma hwe se ebia wa ya wo ma mi boni bia ana wa ya bibia akuantie wo ma mi side a na ma tira wo bia yese ana kwapata wo ma mi ana kwato se kwama wo ma mi sra ana ko yese na kwan biye ma uye ya so insha Allah rabbi kwan na biye nu komsheni se ya maame ne ya papa de hene ya respect o maame nu papa first respect o maame nu papa so nyama ye ba de obedi ni first e o maame okay how many times 4 times ansana o papa o diska kura ba fie sa o de be ma o papa no ametuo no be wo muska o be ma maame 1 2 3 4 ansana mo baba 2 because of mami anya de kitwa before mami be afa wo yefununu ne nan ba ko ewa amnamu ba ko ofie ene yankopon aya do ama mienu nyina aba fie
men fa ma min dia gro dise wonni bi uwo bi ko dia bombon na ma min ninji men fa ma min dia gro uwo bi a bombon na ma min ninji interview na de pa si dia gro e be xcd na ye se dudu kunya ba ko fo ntena so wakasa ye na ye mu ma ye na ye mu ye maame mu mo ma ye mfa na ade we serious ebi wo hono ma na kwantuma se ma ye basa ebi wo hono ma na life ankasa no entumpon because wombuni maame no wombuni yere yira wa ehiam awa ware no wonya ska money enjoys ama we ka say ma ware miniska afede ma nyeska wonya mi type wallahi wa boka kasiye because of tumia yankopon dia hye ni padue ma woni ne tena ya kwan na bia ma wo no we mistake na we yi ni mana tumi ni close sa a chance ne close wa bra bo asai chief bo asem ne tofa na fa number 2 jani ma sama me be bo ne tofa de atiefo a minimo ahia nde anadua edi nkomo kakra ewo Zion TV mama fama mama mu enni agro eni mo yirenom at the same time insha Allah rabbi mi chief Dobru Zaki de how bia ewo sunsumu ana wa brabamu udi wasam ebedami chief Dobru Zaki insha Allah rabbi me nipa bia mesorajina ama obi bia aye kama yankopon tuminti me di asida ema obi bia wa mana adwini aba masua wati de meka haza walillahi tawfik. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Obo number nana mi number me bobo ma me ba therefore said chief akano wa bompa e de agya okwan me ka kire mu ye nana no som ye som wa ka kire wo even Islam kura no o mo kire a ne nemani na ne yitugu ye bitugu nyemani bu ha even ye nana no som mu no emere ko nanim na wose ye bitugu obi be ka kire say ohini wu ye twani pati di akosie wa wote a wotumu se entwaso enu ntini your barbaric practices ni bia na ye barbaric emwa ye nkura sesem enu ntino ebere ko nanim ne ye bitugu kane no ne emfa nipa nyehwe otumi sori a ede ahoodene na na ekasa obi tumi kwachi obi no wakunu no waje nti obi wone bosom a otumi ku nipa no de ama bosom no because atem ne mbu nipa because na mmara ne ho ne mmara wo ho ye na nanom som wo ho but de wo a enye na ede ehaw bebre nipa no yifiri mu na hu se ofie nkonya no sebe enya adefo o ka no malamfo ni na no omni na adware duru malamfo ni na no omna adi aduru tena ho na de me Islam da bia Allahu akbar Allahu akbar nya boni o ne mom hunu se komshani Muhammad sallallahu alaihi wasallam woni tin yankopon bo wiase ne de wo wiase nyina komshani kura ya tuna adura ma adura tina ama yankopon akyere ne kwan a be faso a ya yare nu ebe firnimu e ma yeko Fredus ni bi bae ebe bakron papa ne be gina o mo hu eni no bi wo hwe wase ya yese da kwhye boase yeko biese yeko wura abura mu epeja bo no ena ehun sa lion ye sanyi lion no ene yankomshani Muhammad sallallahu alaihi wasallam no hu esaba no honam eti nipa da sani minu de na senye ya nsori njina na yan boy ho ban because of nde enye nipa oninu afri wa mada wa fada na ena time etimi di koma abonti nipa say asimesi saino mame ana momfa motie mano ana momfa etwere mano ana wakwa aburuchire monye de ebe ya wanya krata ana munye de obe ya ebe bono baka abafi ana munye de ombe ya wanye ska ana munye de ombe ya wanya oba wari balle obanya krata wambresa ensambre fie free to amami ka kire mu se insha Allah rabbi sawuti mitu anamupa eba mi chief Dobru Zaki masuye insha Allah rabbi any problem de ewo wa braba mu wo hawmu meyi afrimu ama ohun atɔ ama waka say chief Dobru Zaki nti nyankopon etiase midinyami eja wi biara watemi wati ase wa kwa ba be si mele ni mu ha na de dwuma de ni be si eye watumofo afutuo hoyi ensa kire ni pagi sin sohwe ba de wo nsohwe mu no oti afutuo de Amerika ene tutu anamo wi ase ne na ho kwa enuti na nanom sese wi ase nda ho kwa anke da anke ntu apunu mu obi tumi si dan fefefe ade na odi security door to ano ebi kura sese o my bulletproof door odi bullet ni bo ma pan na asa na chi ha na de dwuma de ni be si da se na yakra mu nyina bye bye.
pa ya baro